न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हमारे साथ मौजूद है मेरे बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, पहला सवाल ये कि क्या मुद्दा मकसद था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? मुद्दा और मकसद यही था कि ये जो हम उमर साहब की गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने 1 साल से बेशतर जो वक्फा हमने मुकम्मल किया कि बीरवा में हमने क्या क्या काम किए। क्या हुआ 1 साल में? इंशाल्लाह एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, PWD में, इलेक्ट्रिसिटी में, RDD में, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में, PHE में इंशाल्लाह अच्छी खासी रफ्तार है। वी आर ऑन अ प्रोग्रेस वे। तो ख़ास बताइए, जो 1 साल में आप इतने काम जो गिना रहे हैं, तो सबसे बड़ा काम तो दिखाइए लोगों को, नाज़रीन को सुनेंगे। सबसे देखिए जो हेल्थ सेक्टर में आपके मागाम और बीरवा आईकन से जो मेरा तजुर्बा है, 30 साल मैंने नौकरी की, यहाँ भी की हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर। आई कैन से दे मस्ट बी वन ऑफ बेस्ट CHCs। आप खुद जाते हो मागाम हॉस्पिटल, आप खुद जाते हो बीरवा। डायलिसिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अपग्रेडेशन हमने की वहाँ पर दोनों हॉस्पिटल्स में। रोड कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा काम हमने किया। होल मागाम मैकेडमाइज और बीरवा मैकेडमाइज, कुछ अहम सड़कें जिनको पूछा ही नहीं उनको मैकेडम किया। बीरवा ब्रिज इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। मागाम का इंशाल्लाह वी आर टेकिंग, मागाम का बाईपास आपका खुल रहा है। और जो बिल्डिंग जल चुकी थी बीरवा में, इंशाल्लाह एक अच्छी PWD बिल्डिंग वहाँ बन रही है। मागाम का हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, मॉडर्न लाइफ पर हमने लाया है। हर एक सेक्टर में कितना गिनवाऊँ, लेकिन है हमें आगे जाना है, क्योंकि गाड़ी 8 साल बहुत रुक चुकी थी। अब इस गाड़ी को आगे समझ चलाने में थोड़ा समय भी लगेगी, मेहनत भी। इंशाल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर का जो ख्वाब है, मेरी चीफ मिनिस्टर का जो नज़रिया है, मेरी चीफ मिनिस्टर का जो बीरवा के लिए एक ख़ास प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम उस प्रोग्राम में कामयाब होंगे। आपने ब्रिज की बात की है बीरवा की, वहीं पे बहमरादा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ 1996 में आर्मी ने ब्रिज बनाया है, तो अभी वो खस्ता हाल है, क्योंकि वहाँ पे लोग नाला है। चंद दिन पहले भी उन्होंने कहा कि कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है, तो कभी उस ब्रिज की तरफ का ब्रिज इस साल इंशाल्लाह बन रहा है। हमने उसका DPR बनाया है, वी आर गोइंग टू टेक। लेकिन 8 साल पूछा ही नहीं, वो तो हमारा दोष नहीं है। जब हमारी हुकूमत थी, उमर साहब था, मैं था, कांधामा, हमने बहुत एक अच्छा ब्रिज बनाया। ये ब्रिज भी है ऑलरेडी टेकन, और भी 2-3 ब्रिज हमने लिए हैं। आपका चायरा वाला ब्रिज ले लिया है, आपका मखमा ब्रिज हम अच्छा बना रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेक दिस ईयर। अच्छा डॉक्टर साहब, माज़हमा में चंद दिन पहले भी प्रोटेस्ट हुए कई दफ़ा वहाँ पे पीने के पानी के हवाले से, तो उसमें कुछ पेशरफ्त हुई? पेशरफ्त हो रही। आज माज़हमा जाइए और देखिए क्या पानी मिल रहा है वहाँ पर कि नहीं। आप जाइए ना, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, आप जाइए। आज हमें वहाँ पेशरफ्त किए है, पानी मिल रहा है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क, क्योंकि आपको पता है JGM में कुछ फंड्स की प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब हमारी खुद दिल्ली गए हैं, जो लाइबिलिटीज़ है उनको लाइबिलिटीज़ रिलीज करनी चाहिए। अच्छा, सड़कों की बात करते हैं, क्योंकि इस बार आपकी तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे सड़कों पर मैकडमाइज किया गया है, मगर लोग कहीं पे नाराज़ भी है। हम काउसा की बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें भी उन्होंने बताया कि कुछ सड़कों पे मैकडम हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए उन्होंने, तो बताएं। इंशाल्लाह अगर काउसा में हमने लास्ट टाइम 5 रोड्स किए, कुछ तो किया ना, जो 10-20 साल नहीं हुआ, कुछ तो किया। इस साल इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं करेगी। जो सड़कें रही है इंशाल्लाह, बट विद इन द रूल्स एंड द रेगुलेशंस। अगर कहीं हमें मैकेडम करना है, वो क्राइटेरिया में फिट आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह इस साल जो भी पेंडिंग है वी आर गोइंग। तो आपने अब 1 साल मुकम्मल कर लिया है,
تو اگلے سال کے لیے کیا کچھ آپ نے لاہ عمل بنایا ہے تاکہ اس کے تحت جو تعمیراتی کام ہے وہ ہوں گے؟ انشاءاللہ ایک اچھا پروگرام ہم نے مرتب کیا ہے ایجوکیشن میں، PWD میں، PHE میں، یوتھ اینڈ سپورٹس میں. انشاءاللہ آپ سے مل کے پورا تفصیلاً وقفے پر بتائیں گے کیا ہے. بیروا میں کہیں پہ ایسے کام ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کے حریف جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں میں نے کیے ہیں، تو کہاں صداقت کہاں نظر آ رہی ہے؟ آپ تو دیکھیے، آپ اتنے اچھے جرنلسٹ، ایک ہائی لیول جرنلسٹ ہے، ہمیں بولنا ہے کیونکہ دعویٰ داری دونوں کر رہے ہیں. ہائی لیول کی جرنلسٹ، آپ جائیں نا وہ کاغذ دیکھیے. یہ تو کہنے کی بات ہے، جب وہ تھے کیوں نہیں کیا؟ اب جب ہم نے کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، اور ہم دکھاوے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. جو ہمارا پروگرام ہے، جو نیشنل کانفرنس کا پروگرام ہے، جو میری چیف منسٹر کا پروگرام ہے، ہمیں لوگوں کا کام کرنا ہے. ہم پوائنٹ سکور کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے ہم کام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں نے ہم کو مینڈیٹ دیا ہے، لوگوں نے عمر صاحب کو چیف منسٹر بنایا. باقی اوپر دینے والا ہے، اس نے لاسٹ ٹائم بھی عزت دی، اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے اور عزت ملے گی. اور وہ جو دعویٰ کرتے تھے نا، وہ پہلے بھی دعویٰ کرتے تھے، ان کا حال اس سے بدتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ اب دعوے کی بات کرتے ہیں، آنے والے الیکشن کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ ہم نظر دوڑائیں گے بڑگام کی طرف. تو وہاں پہ ناکامی ہوئی ہے، وہاں نیشنل کانفرنس ہار میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ بھی اس وقت ناربل میں لگاتار کمپین چلا رہے تھے. ناربل ہم نے جیتا. آپ ناربل کا مجھے پوچھے، ناربل تو ہم نے، ناربل جو ہمارا بلاک تھا جس کا میں MLA تھا، عمر صاحب، ہم نے 950 لیڈ دے دی. وہاں پر ہم نے سجیٹ میں جیتا، ہم نے ناربل میں جیتا، ہم نے یاری گنڈ میں جیتا، بھارت میں نہیں جیتا، ہم نے گاگر پورہ میں جیتا، ہم نے جناب گھاٹ میں جیتا. لیکن اندر کیا مسائل ہے وہ تو وہ جانے، آپ کو پتہ ہے کیا ہے. ناربل نے جیتا. بالکل. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شفیع صاحب، جنہوں نے سال بھر میں جو انہوں نے تعمیراتی کام کیے ہیں اور ان پہ انہوں نے تفصیلی خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے آج تک کیا ہے ان پہ انہوں نے کہا کہ اور آنے والے سال میں جو لاہ عمل انہوں نے بنایا ہے، مرتب کیا ہے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں کس طرح کی تعمیراتی کام کیے جائیں گے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ.